Salinas versus Nuwada. Okay, Bunggoy. Inabay ko bang gandang isinap. Kuboy, Bunggoy bang. Salinas, libre mo. Salinas, walang matang. Binigay kay Dano. Dano. Oh, sinarsitan. Dano, dire-diretso. Uy, ang layo ng pasa. Inbound the ball, Nuwada. Binigay kay Galvan. Galvan, dribble the ball. Galvan. Binigay kay Bunggoy. Easy, Bunggoy, Bunggoy. Dano, dribble the ball. Binigay kay Nacionales. Nacionales sa tres. Wala, rebound kay Salinas. Salinas, dire-diretso. Wala. Aligaway. Nakuha ni Itaw. Nakuha ni Israel. Uy! 11 shoot. Coral. Wala. Rebound by Nuwada. Nuwada. Nakuha ni Israel. Valenzuela. Dire-diretso. Wala. Rebound by Aligaway. 8 minutes and 40 seconds remaining time. One time shot. What? Rebound by Nacionales. Nacionales sa ng mga binigay kay Dano. Dano tumira sa dos. Wala. Nakuha ni Galvan. Galvan pass break kay Aligaway. Nakuha ni Nacionales. 12 to shoot. Nacionales binigay kay Dano. Dano pila sa Valenzuela. Valenzuela 4 to shoot. Salinas 2 to shoot. Sa dos. One shot. Okay, nakuha 3 points ni Nacionales. Galvan, hinaharap ni Salinas. Galvan, dribble the ball. 7 minutes and 53 seconds remaining time. Pedro Chisca. Salinas, okay. Robbing violation. Galvan, pinasay Itaw. Itaw sa tres. Yes, sir! Itaw! 3 points! Valenzuela dribble the ball. Valenzuela binigay kay Nacionales. Nacionales, walang mapasahan. Binigay kay Dano. Binalik kay Nacionales. Valenzuela sa doon. Wala. Rebound by Galvan. Galvan dire-diretso. Galvan dire-diretso. Galvan! Sumira! Wala. Play ball. Happy ball. Galvan inbound the ball. Binigay kay Nuwada. Nuwada binigay kay Itaw. Wala. Nakuha niya ang Aligaway. Aligaway binigay kay Itaw. Idol, tumira. Wala pa rin. Rebound by Salinas. Binigit ng pare ngayon. Parang basket. Salinas, binigay kay Dano. Dano, duwe-diretso. Pinasa rin scores, man. Binigay kay Aglen. Wala. Rebound by Salinas. Binigay kay Nacionales. Hey, may foul din. Foul kaya ang unang gusto ng aking idol. Mahusay ka talaga. Tatay first B. Okay. 6 minutes and 15 seconds remaining time. Score ko naman 4-7. Galvan. Walang mapasahan. Pinaharas si Dano. Binigay kay Nuwada. Nuwada sa dos. Wala. Rebound din. Itaw. Nuwada. Binigay kay Aligaway sa tres. Aligaway. 3 points. Labang nakuha ng anin. Ang P. Dano sa tres. Wala. Rebound by Bunggoy. Bunggoy binigay kay Galvan. Galvan yung dire-diretso. Galvan yung nakas. Galvan. Easy layup. Wala po. Nakuha nito. Escape of the paritan. Galvan sa tres. Galvan. 3 points.
Timeout! ABA3. Okay. Kiyaw, binigay kay Idol James Jordan. James Jordan, nagdadala ng bola. Binigay kay Paring Dominic Berhuega. Bola number. Wala, rebound Abara. Abara na walang bola. Abara, yun, nakuha ng maayos. Binigay kay Kuela. Kuela, binigay kay Manuel. Binigay kay Abara ulit. Sabi. Hey, rebound kay Kike. Hey, Presin na kay Gandang. Hey, bola. Bawal, ay. Sulema, binigay ang bola ni Jun Kuela. Sulema, binigay Kuela. Binigay kay Manuel. Benjun, Manuel. Oh, sabi na yung violation, may Manuel. 1 minute and 15 seconds remaining time. Favorite Papuli, player 14. Kilyao ng dalawa ng bola. Kilyao. Binigay kay Dominic Berhuega. Berhuega, tumira sa doon. Wala, rebound by Sulema. Sulema pass-break kay Berhuega. Nangyari ni Berhuega. Uy, binigay kay James Jordan, idol. Pinas-break kay Valencia. Valencia, pass-break kay Priscilla. Uy, nawala. Nakuha ni Sulema, pass-break kay Kuela. Kuela. Easy, 2 points. Very Kuela. Berhuega, nagdadala ng bola. Binigay kay Kilyao sa dress. Bola, rebound by Sulema. Sulema, dire-diretso. Sulema, pinas-break kay Kuela. Bola, rebound by Valencia. Binigay kay Kilyao. 3 minutes and 14 seconds remaining time. James Jordan, dribble the ball. James Jordan. Oy, traveling violation yun. Nakakalimutan. Pass break by Sulema. Binigay kay Kuela. Hey, inatako ng sabaw. May nidinig pa. 2 minutes and 50 seconds remaining time. 4-15, favorite Papuli. Jordan binigay kay Kilyao. Binigay kay James Jordan. Idol James Jordan. Night shoot. Valencia sa dress. Wala, rebound by Kike. Binigay kay Sulema. Sulema dribble the ball. Sulema. Binigay kay Abara. Abara, dumiskarte. Hey, may bawal doon. Bawal na yan. May sisya ang unang slot ni Kuya Abara. Okay. Tapos ang unang slot. Pangalawang slot ni Kuya Abara. Ito na. Wala. Dito kay Berhuega. Pass break by Valencia. Valencia dribble the wall. Dire-diretso Valencia. Wala. Rebound by Kike. Binigay kay Sulema. 2 minutes. Sulema. Wala matabangan. Nawala James Jordan. James Jordan binigay kay Valencia. Dire-diretso. Valencia. Wala. Rebound by Jordan. Nawala ni Abara. Abara. Oh. Foul number 7. James Jordan. First personal foul. Second team foul. James Jordan. Sulema dribble the ball. Sulema dire-diretso. Pinasa kay Kike. Wala. Nawala James Jordan. Pass break kay Kilyao. Kilyao. Wala ka rin. Rebound by Kuela. Masya na Gisman yan. Kuela. 1 minute and 20 seconds remaining time. Priscilla, rebound. Binigay kay James Jordan. James Jordan dire-diretso. Nawala kay Kilyao. Wala ka rin. Nawala ni Berhuega. Priscilla. Uy, may foul din. Wala po ang unang slot ni Priscilla. Okay, nakuha ang pangalawang slot.
Inbound the ball. Sulema versus Matuanes. Binalik kay Sulema. Sulema walang pasang binigay kay Abara. 49 seconds to shoot. Abara sa three. Abara! 3-point! Lumulawal naman. Abara. 36 seconds. Hey! Abara. Foul ka doon. Foul number 17, Abara. Kilyao, binigay kay Priscilla. Priscilla, dumidiskarte, binigay kay Kilyao sa tres. Kilyao! Wala ka rin. Si Babay Sulema. Sulema, binigay kay Kuela. Kuela, binigay kay Abara. Abara, tumira sa rin. Wala. Kilyao, pasrek kay Valencia. Valencia na diretso. Easy left. Easy 2 points. Boy Valencia. 7 shoot. 4 shoot. Abara. Tumira sa rin. May palong oras yan. Wala nang oras yan. Walang takalan tayo. Walang takalan. Wala nang oras yan. 3 shot. Abara. Wala pa unang buslok. Pangalawang buslok. Okay. Nakutin. Pangalawang buslok. Escape. Okay. 2 points. Abara. Inbound the ball. Nacionales. Binigay kay Garden. Garden dribble the ball. Binigay kay Dano. Pinasik kay Valencia. Binigay kay Salinas. Salinas. Walang jumper. Easy. 2 points. Boy Salinas. Manzanero. Dribble the ball. Idol ko yan din. Nagdadala ng bola. Binigay kay Alihaway. Binigay kay Manzanero. Manzanero. Binigay kay Alihaway sa tres. Wala. Di Bambay. Binigay kay Galban. Binigay kay Dorada. 90 shoot. Alihaway sa tres. Wala rin. Di Bambay Salinas. Salinas diretso. Uy, behind the back. Uy, nawala. Natapon. Happy me ball. Ang score po namin, 9-21. Favorite Happy me. Galban sa tres. Wala. Di ba nalikawan? Wala. Di ba may Valencia? Uy, may foul doon. Foul number 2. Galban. 8 minutes and 44 seconds. James Jordan dribble the ball. Jordan. Binigay kay Valencia sa tres. Wala. Valencia umikot. Kalhal. Valencia ba rin? Valencia. Wala ba rin? Ribambay Manzanero. Manzanero nagdadala ng bola. Manzanero nagdadala ng bola. Binigay kay Araha. Natapon ng sabaw. Kiss ng ball. Inbound the ball. Salinas. Binigay kay Dano. 8 minutes. 8-9 seconds. Blue very time. Dano. Walang jumper. Easy. 2 points. By Dano. Manzanero. Sasabunan naman ng Happy Me. Manzanero. Walang pabanahan. Manzanero. Binigay kay Idol Reda. Galvan sa tres. Ribambay Nacionales. Paswek kay Dano. Dano diretso. Binigay kay Salinas. Gandang pasay Garden. Ganda rin ang tira. 2 points by Garden. Alihaway. Hey! Back. 12 minutes and 14 seconds. Remaining time. Dano nagdadala ng bola. Binigay kay Nacionales. Binigay kay Salinas. Gandang pasay Dano. Wala. Rebound by Galban. Galban diretso. Galban. Galban dumatigil. Tumira. Wala. Rebound by Dano. Binigay kay Nacionales. Nacionales hinaharas kay Alihaway. Mula ang bola. Nabalik kay Nacionales. Nacionales pa rin. Binigay kay Jordan. Uy! May foul pa doon. Foul number 2. Shot.
Ang videographer pala. Kasegat. Nacionales na dos. Wala. Uy, nakuha ni Paris Salinas. Salinas. Uy, gandang fake nun. Easy, 2 points. Boys Salinas. 6 minutes and 25. We made it down. Hari na po naman. Galvan sa dos. Uy, Viva Boy Nacionales. Malasyana ang idol Galvan natin. Valencia. Valencia nagkakaroon ng bola. Valencia dire-diretso. Binigay kay Berben ang mga ni Galvan. Galvan dire-diretso. Galvan. Wala. Hey. Easy ball. Easy to win. By Galvan. Score po natin 15-23. Favor of Happy Me. Salinas gumagawa ng play. National pull-up jumper. Nacionales. Easy. 2 points. National. Left. 5 minutes and 37 seconds. Galvan sa kaya. Galvan. 3 points. Hispan. Salinas. Uy. Traveling violation. Tayo siya. 16 seconds. Manzanero dito po. Manzanero na ang mapasahan. Binigay kay Salero. Ganda na ba? Ganda na ang tira. Salero. Easy. 2 points. Nacionales. Nacionales ang ganda ng bola. Binigay kay Paris Salinas. Gandang pa. Sa. Wala. Nacionales na rin. Rebound by Galvan. Galvan dire-diretso. Sinakas si Dano. Ball. Main ball. Walang maray, walang. Dano, still ang bola. Dano, binigay kay Salinas. Dire-diretso, nakuha. Uy, nakapon. Manzanero ang dadala ng bola. Binigay kay Galvan. Galvan, di hulubol. Wala standard sa rest. Wala. Uy, Hispan ball. 1 minute and 13 seconds. Kuya Dano, nagdadala ng bola. Dano. Relax lang daw. Binigay kay Priscilla. Priscilla din diskarte. Uy, natapon kay Kuya Valencia. Happy ni ball. Error. Alvin Manzanero. Binigay ni Manuales. Manzanero din ng ball. Manzanero tumira sa dos. Wala, hindi ba Berwega. Berwega. Wala matasahan. Binigay kay Priscilla. Priscilla na sa mga bola. Binigay kay Berwega. Berwega. Hey. Libel. Libel. Happy Me. Favor of Happy Me. Sulema, inbound na mo. Binigay kay Manuales. Manuales nagdadala ng bola. Manuales binigay kay Sulema. Sulema, walang pagdaan. Binigay kay Ayun Galvan. Galvan, natin shoot. Galvan, hinaharap si James Gabriel. Natin shoot, binigay kay Sulema. Sulema binigay kay Galvan sa tres. Galvan! 3 points! Lumalang mo, lumang. Nang hapuni. Gabriel, nagdadala ng bola. Binigay kay Valencia. Valencia sa tres. Wala. Dito ba Galvan? Galvan dire-diretso. Galvan hinaharap si Arden. Hey! Foul number 7. Arden. Second personal foul. First team foul. Manuales. Libre mo. Manuales. Wala mapasan. Binigay. Na-check ni Salinas. Binigay kay Galvan. Galvan dumidiskarte. 2 minutes and 25 seconds. Shot clock. Bagal, libre ball.
Guardian walang mapasahan. Binigay kay Salinas. Salinas. 14 to shoot. Valencia. Tumira sa dos. Wala. Di Bombay. Solema. Solema. Binigay kay Galvan. 1 minute. Galvan dire-diretso. Wala. Di Bombay Priscilla. Binigay kay Garden. Garden binigay ball. Garden. Garden dire-diretso. Uy. May foul doon. Foul. Wala, ang unang buslo, Lee Jordan. May shoot kaya, oy, may shoot ng pangawang buslo. 1 minute and 45 seconds. Eighteen terjebak, Pedro Pabili, Itang, derecho, Pinira, bola, Boy, Kisman, Salinas, inbound the ball. Binigay Salinas. Salinas, derecho. Salinas, side step. Wandang tira ron. Easy to go by paring Salinas. 1 minute and 15 seconds. Manuales. Manuales na derecho. Binigay kay Itang. Binigay kay Bola. 30 to shoot. Bola sa dos. Bumabay Jardon. Binigay kay Salinas. Salinas na derecho. Bola. Manuales Salinas na rin. Binigay kay Ismael. Wala. Lima may bala. Easy. 2 points by Salinas. 46 seconds. Manuales na derecho. Uy. May foul din. Manuales. Pasok ang unang buslo. May shoot kaya ang pangawang buslo. Manuales. Wala. Dito may Garden. 35 seconds. Garden. Dire-diretso. Garden. Wala. Dito may Salinas. Uy. Same ball. Hindi shoot. Binigay kay Valenzuela. Wala. Valenzuela, di Bombay Solema. Patay na siya atak yan. Wala na siya atak yan. 17 to shoot. 15 to shoot. Hitang sa first. Ay, wala. Pinasay ko na. Wala ang season goals. Barbara na. Gandang pasa nun. 5 to shoot. Garden. Garden. Hello, Kafeng. Kailangan pa half-court shot dyan. Third quarter po. Happy me. Kisban. Masanero. Arigaway for 3. Wala. Rebound by Nacionales. Ito, may trivia tayo dito kay Nacionales. Dano. Aba, makainit na pala ito na kalog. Valencia. Sabay siya. Uy! Hindi na inabot. Save ball. Paano mang intercompany ba ng mga tao ito? Uy! Muntiga na. Save ball. Set to shoot. Nacionales. Good for 2 by Nacionales. Ito ba, intersaw ng kabiti ito, kabiti. Ito, hinaharas na. Luwada. Uy, sumungkit. Wala lang, ribabay. Kimke! Nabubuhay na ang tubo ni Kimke. Isang flex pa dyan. Dano, crossover move. Ganda naman noon. Wala, ribabay Luwada. Si Manzanero, binababa ang bola. Manzanero. Pinuwersan. Eh, grabe din daw na. Turnover po para sa Happy Me. 8:32. Lamang na lang po na siyam ang Happy Me. Dahil nagpapaba ng bola. Sa Valencia. Sa baseline. Rito. Pinasa na bitawa. Valencia
29-36. Pito na lang po. Manzanero. Aligaway. Tugalban. Galwa. Binabatay. Hindi ba siya? Ito. 1-1 ba na? Ito na. Humingi na isolation. Galban. Binigay screen. Balay po. Galban. Pasungkit ang foul. Tatlo. Praise po ito para kay Galban. Wala mo. Mahina mo. Trivia po tayo kay Galban. Medical Fight 2024 na lead Galban. Ayun, isa pa. Tatlo yan, tatlo. Last shot by Galban. Ayun, sinigrado na. Substitution. Javier. Wow. Ito na po. Nag-taping ba to? Ito na. Pag-iilan na to. Wala mga kaibigan. Third quarter pa lang. Harvey. Dalo. Kumat. Pinita. Wala. Rebound pa rin mo yan. Tuloy ba? Ito na po. Tingnan ba? 3-1. Ayun. Okay. Okay. Pagdala po sa kita. Lahat ng kasab ha. Last minute. Kapusyalan. Labo na yan. Ito na yan. Ito na riba. Binapatay ni Salinas. Ito. Lumusot. Substitute. Sulemanin. Aba. Sasabay na rin ng Happy Me. Dapat happy ay disad me ha. Cheese bun. Baka mawala ng cheese ito ha. Peanut butter na ito. Uy, ito. Nakakalaman ko naman yun. Lumusot. 31-38. Ito na lang po. Manzanero, post to post, na bitawan. Ito na po si Dano. Dano again, ito. Dano, Rosapel. Nagpasabi. Dito po, Duba, Dano. Ilan na lang po, lima na lang po. Manzanero. Hey! Terlo, wala. Lahat mo na sasap na po sa gitna. Salamat po. Dano. Uy, Silva Galban. Ito na po. 2-2. Galban. Sinigurado lang. Ginamit ang kanan. 40-33. 6 minutes. Valencia. Salinas. Uy. Rego Nacionales. Master ng mga ganong tira. 5 na lang po. 40-35. Sulema kumat, tinira na. Gusto subay. Sulema. Salinas. Binabantay ni Araha. Sugano. Dalo. Binasa kay Hardin. Nakakuha ng foul. Foul number. Nacionales, para kung sa kisman. Balik na, yun, kumat. Nabitawa, tumama lang. Last touch for kisman. 42-35, pito. Manzanero nagbababa ng bola. Sana rin ang 4-point guard. Sulema, uwi na. Nasundutan. To Nacionales, Craigor. Nacionales, to Hardin. Hardin for 3. Wala, iba pa rin. Nacionales. Uy, pigil lang. Hello. Manzanero, first personal foul. George Hipao. Nacional. Wala, dito kay Valencia. Uy. Here's the shoot. Dragon. 80 shoot. Dragon. Roller jumper. Receive to bench by Dragon. Manzanero, give the ball. Apat na lang naman yan. 4 minutes and 21 seconds. Remain time. Manzanero. Wala pa kasama. Binigay kay Solima.
shoot. Solera. Nawala Ismail. Nawala Ismail. Nawala. Hey, may foul din. Second team foul. Happy Lee, tatlo ang timeout. Wala ba? Ang unang buslo ni Ivan Reyna. Score po natin, 38-42. Pangalawang buslo. Oy, naipasok na ni Boss Luana. Ayos naman, parin Simon Almarines. Magandang gabi sa'yo. Salinas, libre mo. Salinas. Pinasay Valencia. Pensive, Valencia derecho. Valencia. Hey. Kisman, 66. Nasional sa tren. Wala, di mo mo Galvan. Galvan, derecho. Hinaharap si Valencia. Suela. Valenzuela. Salinas, hinaharap si Galvan. Galvan sa tren. Galvan. Goal! Pasal Salinas. Salinas. Pinabot niya ang Itang. Itang. 3 minutes and 13 seconds remaining time. Jordan. Jordan to the other. Jordan. Easy. 2 points. Very Jordan. Galvan. Hinaharap si Salinas. Galvan. That's it. Nawala na yung Sena. Kisman mo. Harit na lang doon naman. Valenzuela sa rock. Di mo may mga na. Hey, may power pa doon. Happy Lee. Slow power, body go. Sulema, binigay kay Bunggol. Bunggol, binigay kay Galvan. Galvan, 13 to shoot. Galvan, hinaharap si Valencia. Valencia. Iskina ni Manuelas. Galvan sa dress. Galvan! 3 points! Naman na siyam. Salinas, binigay kay Bano. Bano hinaharap si Manuelas. Nawala Valencia. Nawala Valencia. Nawala Valencia. Hey, may foul doon. Warning pa lang. Galvan, tatlo ka na, pare. Valencia. 20 shoot. Galo sa dress. Galo! 3 points! 1 minute and 55 seconds remaining time. Solema, give the ball. Oy, nawala ni Galo. Binigay kay Valencia. Valencia! Easy, 2 points. Valencia. Apat na bangin. Apat na mo. Solema. Solema naman. Nawala ni Salinas. Salinas na diretso. Wala. Salinas na rin. Salinas. Oy, may foul doon. Salinas. Manuel. Personal foul. Penalty. Wala po. Ang lang gusto. No paring Salinas. It's 4-4-11, 45-49. 1 minute and 38 seconds remaining time. Salinas na wala gusto. Wala pa rin. Primo may Bunggol. Nawali ng Juarez. Binigay ng Kike. Binigay ng Solera. Solera binigay ng Galvan. Nag-take Valencia. Valencia binigay ng Salinas. Wala. Primo may Juarez. 1 minute and 10 seconds. Juarez. Oy. Nawali sa akin. Goal, goal. Goal, goal. Nawala kaya. Ang pagpulong buslo. Ang unang buslo. Okay. Perfect. Tataklo na lang. Ang naman na yung happy. Jordan, pangalawang buslo. Okay, dalawa na lang. Malapit-lapit na. Namaputi na. Di mo na ball, Idol Luana. 59 seconds. Galvan, hinaharap si Valencia. Valencia, nasa kamala, galing ng Valencia. Valencia, galing ng Valencia. Wala. Di mo na kaya. ECT boys, may dala. Wala na po, wala na. Wala na yan. Bunggol, hinaharap si Salinas.
ball. 44 seconds. 30 seconds. Bola isa. Lawan ng gol. Lawan ni Dano. Dano, binanigay pa rin siya sa cross. Bola, di ba mo 5? 90 seconds. Pasok kay Monggol. Monggol. Easy. Good boy. Bagong ball. Laman ulit ang dalawa. Ang napili. 9 seconds. 9 seconds. 10 seconds. 3 seconds. Patay na daw siya lang yan. Patay na mo yan. 2 seconds na lang. Gabon! Kuwela, from the outside. Pasa kay Idol, Nuwada, balik kay Kuwela. Kuwela ngayon. Pasa kay Galvan. Galvan, sumesenyas. Mingi ng screen. Galvan, tumira ng 3. Wala. Big rebound by Dominic. Long pass to Mr. Xiao. Xiao, side step. The silver. Foul. Kimke. Blocking foul. First personal foul. Kimke. First team foul. Sa unang tira. Wala po. Jumper, get ready for the rebound. For the second throw, Mr. Salinas. Connect, 1 point. Isa lang po ang lamang ng Happy Me. 50-51. Remaining time, 9 minutes, 20 seconds. Wentuada, pass to Alikaway. Binabantayan ni Beruega. Pasa kay Galvan sa corner. Balik kay Alikaway. Tumira ng 3. Hindi pumasok. Kimke for the rebound. Nasundot ni Dano. Dano ngayon. Dano. Pumasok. No good. Bigul-ball by Nuwada. Nuwada. Gusto mo ito. Foul. Salinas. Bola ng Happy Me. From the outside. Kuwela. Pas sa Nuwada. Pas sa Galvan. Love Galvan. Nabantayan ni Dano. Nabantayan ni Salinas. Nasundutan. Beruega. Pasakay Nacionales. Nacionales. Magmamadali. Kay Salinas sa gilid. Side step. Ang ganda ng dukot. Ang ganda ng pasa. 2 points. Salinas. Lamang na po ang Chisman. James Faber. Sa Alikaway. 4-3. No good. Galvan for the rebound. Sa ilalim. Gusto Wilson. Who's foul? Nuwada from the outside. Pass sa Kuwela. Tumira ng 3. Tapos. Rebound. Hardin. James Hardin. Between the legs. Tumira. Connect for 2 points. James Jordan. Local lang po na Jordan to ha. Hindi po to yung NBA player. Lamang na tatlo ang Chisman. Galvan from the corner. Wala. Good rebound ni Parisao. Long pass to Dano. Dano ngayon. Balik kay Parisao. Pamili. Tumira. Connect for 2 points. Yan. Happy Me. Chisman, dalawa pa ang timeout natin. Happy Me, isang timeout. Dalawa sa Chisman. 5 puntos ng Chisman. Kuya Marsanero nagdadala ng bola. Kuwela Mansanero naghahanap ng mga pasahan. Mansanero nasundutan. Nacionales pasok sila. Pasok ng sagat. Mansanero Sumana Ginoble, sumaydstep, sumira, wala, big rebound Mr. Xiao. Pare Xiao for the rebound, binababa ang bola. Pass kay Nacionales. Salinas.
Nacionales, pabandang tira, wala. Big rebound by Parisao. Nasunod ng Galvan. Galvan. Dire-diretso. Left hand layup. Connect for 2 points po yan. Lamang na lang ng tatlo ang Chisban. Mr. Valencia. Rasta Salinas. Balik kay Valencia. Tumira ng 3. Wala. Rebound ng Sulema. Sulema kay Galvan. Idol Galvan. Tumira ng 3. Wala. Hindi tinawagan. Salinas. Long pass to Salinas. Kiliao. No good. Rebound by Manzanero. Manzanero ngayon. Dire-diretso. Lumiyak. There's a whistle. Ball na Chisban. Chisban ball. Nationalis from the outside. Our score 56 against 53. 3 points lead by Chisban. Last 5 minutes and 5 seconds remaining for the fourth quarter. Priscilla. Locos, tumira, no good. Put back, Nacionales. Nacionales again. Follow through, wala. Rebound by Sulema. Sulema. Pass kay Galvan. View of Galvan. Counted. Plus a foul. Nacionales. First personal foul, Nacionales. For the bonus throw. Wala. Galvan. From the corner. Tumira ng 3. Hindi. Umalog lang. Nacionales for the rebound. Nagmamadali. Nacionales. Dire-diretso. Soft touch, Mr. Nacionales. Connect for 2 points. Left hand drive, Mr. Nacionales. Galawang veterans. Ang Ray Parks ng 2K. Nacional. There's the whistle. Foul. Second throw. First throw. No good. Substitution. Mamaya, idol. Mamaya. Okay, jumper. Get ready for the rebound. For the miss free throw. Mr. Sulema. Second na last throw. Wala. Rebound by Salinas. Pass to Dano. Dano ngayon. Pass to Salinas. Salinas. Pass to Nacionales. Nacionales. Back to Dano. Valencia. Valencia. Back to Dano. Dano. Long 3. Hindi pumasok. Rebound na Nacionales. Salinas for the rebound. No good. Galvan. Repuela to Galvan. No good. Galvan pa rin. Wala. Galvan. 2 points. Galvan. Nacionales. Dire-diretso. Lea. Big rebound by Salinas. Gusto. Foul. Team. Tigisan na lang po ang timeout. Ayaw ng tira. Parisao. Post. Draw, connect, 1 point. Pangalawang tira, Salinas. No good. Sulema. Nacionales. Connect for 2 points. Nacionales. 61 against 57. 4 points lead. Nuada side-stepping. There's the whistle. Alikaway. Naghanap ng mga pasahan. Alikaway. Pinasa. Nasundutan. Nakuha ni Parisao. Pasa kay Dano. Dano. Balik kay Salinas. Last 2 minutes. 38 seconds. Dano.
5 seconds to shoot. Jordan, pumasok. 4-point lead. Fishman. Manuales, pass to Nuwada. Nuwada, mid-range. Wala. Salinas, pass to Dano. Wardano. Nagawan. Nuwada. Sulema, layat, connect to 2 points. Sulema. Lihat Gardin. Dalam bola. Last 1 minute and 50 seconds. 10 seconds to shoot. Dano. 5 seconds to shoot. Gardin. Pumasok. Belakang. Natutukan naman shot clock. Idol, natutukan naman. Nuwada from the outside. 2-point lead. Fishman. There's the whistle. Nacionales. Nuwada for the first round. Penalty situation. Fishman. Unang tira. Wala. Penalty na po ang Fishman. Okay, for the second and the last throw, Nuwada. Connect for 1 point. Isa na lang ang kalangalan ng Fishman. We have Valencia. Valencia. Pastor Jacqueline, nakagawa ni Alikaway. Nakuha ni Galvan. Layang dire-diretso. Connect for 2 times. Galvan. Happy Me, may isa pa kayo time out. Happy Me. Okay. Fishman ball. Pass to Nacionales. Wag Nacionales. There's a whistle. Solina foul. Ball. Bola na. Fishman. Nacionales. Pass to Salinas. Salinas. There's a whistle. Foul. Number 10. Salinas. Valencia. Pass to Salinas. Salinas ngayon. Pass to Nacionales. On the corner. 5 seconds to shoot. Nacionales for 3. Shot clock. Sulema from the outside. Sulema, pass to Galvan. We have Galvan. Sayang. Ten seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Alikaway for 3. No good. Rebound by Galvan. Timeout. 1.53 seconds. Unang tira, wala. Okay, last throw, Mr. Galvan. Connect. And the final quarter. Congratulations, Happy Me.